નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, 22 જાન્યુઆરી જેને આપણે વર્ષોથી રાહ જોતા હતા તે ઘડી આવી ગઈ છે. હાલ હું તમને લાઈવ વિડીયો પણ બતાવું છું. સાથે ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરવી. એની પહેલાં જો દર્શક મિત્રો આપણી ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને કોમેન્ટમાં જય શ્રી રામ લખવાનું ભૂલશો નહીં. ધન્યવાદ. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव
राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम तारा भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम सीत पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम मेरा भैया राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम Ni sa 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 re sa 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 re sa re ni sa ni sa re sa ni sa da ni ni re re ga ma ga re ga re ni sa ni sa 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 ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram Ram Shri Ram 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 Ram